नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सरिता साहू। मुख्य संवाद देशर 8,000 ऊर्ध्व स्थान में फिट इंडिया संडेज एंड साइकिल कार्यक्रम अनुष्ठित। निरोग रहिबा तथा स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार को उत्साहित करने कार्यक्रमर लक्ष्य कहले केंद्र क्रीड़ा मंत्री। आज दृश्यमान हेब पूर्णग्रास चंद्रग्रहण। पुरी श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति। आसंता 27 तारिखर 2टी अधिवेशन हम ओटीईटी परीक्षा एवं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप रे आज भारत और दक्षिण कोरिया मध्य फाइनल मैच। संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम देशव्यापी एक जन आंदोलन में परिणत होइछि बोली केंद्र युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडव्य कहते। श्री मांडव्य कहते सुस्थ और निरोग रहिबा एवं स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार को उत्साहित करने यह कार्यक्रमर मूल लक्ष्य। जीएसटी संस्कार फल बाइसाइकेल क्रय उपर जीएसटी हार 18% रु 5% को कमाई दि जाइछि बोली केंद्रमंत्री कहते। चलित वर्ष फिट इंडिया संडेज एंड साइकिल कार्यक्रमर वार्ता रही गर्व से स्वदेशी। यह कार्यक्रम नुआदिल्ली स्थित भारतीय रेलवाईर सहायतार कार्यकारी करा जाउछि। देशर विभिन्न भाग में 8,000 ऊर्ध्व स्थान में आज एककालीन भाव फिट इंडिया संडेज एंड साइकिल कार्यक्रम आयोजित होइछि। साइकिल चालन द्वारा एक उत्तम व्यायाम हेबा सह परिवेश प्रदूषण को बहुमात्रा रोका जाई पारुछि। स्वच्छ वायु पई दौड़र वार्ता नहीं आज नील आकाश पई अंतर्जातीय स्वच्छ वायु दिवस पालित होइछि। एही अवसर में भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क रे एक सचेतनता साइकिल रैली आयोजित हो जाइछि। स्वच्छ परिवेश एवं स्थायी जीवनशैलीर वार्ता प्रसार करने उद्देश्य एही रैली अनुष्ठित होइथिला। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सत्यव्रत साहू, मुख्य वन संरक्षक प्रमुख एथिरे जोगदे आमे ग्रहण करुथिबा वायु स्वच्छ और सुरक्षित रखिबा एवं भविष्यत पीढ़ी को निर्मल सुस्थ एवं स्थायी परिवेश प्रदान करिबा आमर कर्तव्य बोली कहिथिले। एही अवसर मोटरयानर स्थायी एवं सुस्थ विकल्प भाव साइकेल चालनार गुरुत्व, सबुज जीवनशैलीर प्रोत्साहन एवं सुस्थ आसंताकाली पई नील आकाश सुनिश्चित करिबा पई वक्ता माने आह्वान दैछन्ति। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज निमापड़ा गस्तर जाई निमापड़ा बलंगा मुख्य रास्तार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। एही प्रकल्प द्वारा प्राय 14 किलोमीटर रास्तार उन्नतीकरण कराजिबो। एथिपई 36 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय कराजिबो। राज्य सरकार मुख्य वन संरक्षक सुरेश पंथ गजपति जिला पालाखेमुंडी वनखंड परिदर्शन कर वृक्षरोपण और चारा बंटन कार्यक्रम को प्रशंसा करिसेंति। श्री पंथ गजपति जिला को 2 दिनिया गस्त कर क्षेत्र परिदर्शन करने सहित टांगरा जंगलगुड़िक वृक्षरोपण कर जंगल सृष्टि करने स्थानीय जनसाधारण और अधिकारी मानक कहते। एथिसह आगामी दिन में अर्थकारी वृक्षरोपण निमंते से परामर्श देइछन्ति। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित स्वतंत्र ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आसंता 27 तारिख में 2टी अधिवेशन में अनुष्ठित हेब। एथिनिमंते बोर्ड पक्षर विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परीक्षार्थी माने आसंता 17 तारिख प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट www.pscodisha.ac.in रु डाउनलोड करिपारिबे। चलित वर्षर अंतिम पूर्णग्रास चंद्रग्रहण आज दृश्यमान हेब। भारतीय समय अनुଯାयी राति 9:58 ग्रहण आरंभ हो विलंबित राति 1:26 शेष हो बोली ज्योतिर्विज्ञानी माने मत देइछन्ति। चंद्रग्रहण को दृष्टि रखी पुरी श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होइछि। आज मध्यरात्र 2टारू द्वार पिटा जिबा सह 2:40 मध्य मंगल आळती संपन्न होइतिला। दिन 12:30 सुद्धा समस्त नीतिकांति संपन्न हेबा सह श्रद्धालु मानक पई भीतर काठ दर्शन अनुष्ठित होइछि। रातिरे ग्रहण स्पर्श हेबा मात्रके महाप्रभु मानकर ग्रहण महास्नान और ग्रहण भोगनीति कराई अन्यान्य नीति अनुष्ठित होब बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। ग्रहण सर्वमुख्य रात्रि 1:27:17 हेब। श्रीमंदिर इंद्र गोविंद वंदापना नीति और इंद्र हाथी प्रस्ताव नीति अनुष्ठित हो जाइछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्रରୁ। कटक सहर विभिन्न क्लब और पूजा कमिटी पक्षर आज द्वितीय पर्याय गणेश भसाण उत्सव आरंभ होइछि। जिला प्रशासन पक्षर 310 ऊर्ध्व प्रतिमा विसर्जन पर संपृक्त क्लब और कमिटी गुड़ी को अनुमति दि जाइछि। नदी जल को प्रदूषण मुक्त रखिबापई कटक उन्नयन निगम पक्षर 15टी स्थान में कृत्रिम जलाशय सृष्टि करा जाइछि। आज चंद्रग्रहण थिबारु राति 9:56 सुद्धा प्रतिमा विसर्जन कराजिबो बोली जଣାपड़िछि। भसाण समय सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि।
पवित्र भाद्रव पूर्णिमाରେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣରେ ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହାୟକ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଭାଗବତ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋର ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ମଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସିଦ୍ଧମୂଳାସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠଠାରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଶୈନଗିରିସ୍ଥିତ ଯୋଗବିହାରଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ତଥା ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓ ସମାଜ ସ୍ୱର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ନରିପୁର ଅସ୍ତଳ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଏସ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସଂସ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଗତ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ 4 ସ୍ତରୀୟ ଟିକସ ହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 2ଟି ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନକ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଟିକସ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, जीएसटी रो जहाँ सरलीकरण किंबा उदारीकरण हेची वर्तमान रो सरकार जहाँ घोषणा करछन्ती ता निश्चित भाव में लाभदायक हबो। विशेष करी इन्स्योरेंस, मेडिसिन, हाउसहोल्ड आइटम ए सबुरे जो रिहाती देइछन्ती ता निश्चय लोक साधारणकर व्ययरु लाघव हबो। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, टीवी, फ्रिज, फोटो, गाड़ी ए सबुरे रेट कमी जिवो, आहुरी अधिक आकृष्ट हेबे एवं परचेजिंग पावरटा बढ़ी जिवो, जहाँ की इकोनॉमी को आहुरी सुदृढ़ करियो। राज्य अतिरिक्त कृषि निर्देशिका ढेंकानाल जिल्लाରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଡିଜିଟାଲ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୁକାବିଲା ହେବ। ବିହାରର ରାଜଗିରିଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିୟନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଓ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28ତମ ITTA ATTU ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସନ୍ଦେଶ ଅନ୍ ସାଇକେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନିରୋଗ ରହିବା ତଥା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି।
एवं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप आज भारत और दक्षिण कोरिया मध्य फाइनल मैच। आंचलिक संवाद बर्तमान एतिकी परवर्ती संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 रे।